Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 23. माहौल को मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए तैयार करना. ऑसवर्ल्ड निकोलस रियासत मिसिसिपी के शहर नेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक आईटी डेवलपर है. वो एक ऐसा शख्स भी है जो माहौल को तैयार करने की क़ुव्वत का फ़हम रखता है. निकोल्स ने साफ़ सुथराई के हवाले से अपनी आदत को एक ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए तरतीब दिया जिसे वो कमरे की रीसेटिंग का नाम देता है. मिसाल के तौर पर जब वो टेलीविज़न देखने के बाद उठने लगता है तो वो रिमोट को वापस टीवी के स्टैंड पर रख देता है, सोफ़े की गद्दियाँ तरतीब से लगा देता है और कंबल तह करके रख देता है. वो अपनी कार से निकलता है तो इसमें पड़ा हुआ किसी भी तरह का कूड़ा बाहर फेंक देता है. जब भी वो गुस्ल करता है तो पानी के गर्म होने के दौरान टॉयलेट की सफाई कर देता है. इसके बकौल टॉयलेट साफ़ करने का बेहतरीन वक्त बहरहाल गुस्ल करने से पहले ही होता है. हर कमरे को रीसेट करने का मकसद महज आखिरी काम के बाद सफाई करना नहीं बल्कि अगले काम के लिए तैयार होना भी होता है. निकोलस ने लिखा, जब मैं किसी कमरे के अंदर दाखिल होता हूँ तो हर चीज़ अपने मकाम पर होती है. चूँकि मैं ये काम हर रोज़ हर कमरे में करता हूँ इसलिए चीज़ें हमेशा अच्छी हालत में रहती हैं. लोग समझते हैं कि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन दर हकीकत मैं खासा काहिल आदमी हूँ. बस मेरी काहली ज़रा पेशबंदी वाली है. इससे बहुत सा वक्त वापस मिल जाता है. जब भी आप किसी जगह को इसके मतलूबा मकसद के लिए तैयार करते हैं तो आप इसे अगले काम को आसान बनाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पर मेरी बीवी ने तहनीयती कार्ड्स का एक डब्बा बनाया हुआ है जिसमें हर मौके के एतबार से कार्ड्स तरतीब में लगे हुए हैं. सालगिरह, इजहार हमदर्दी, शादी, ग्रेजुएशन और दीगर. जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मौजूद कार्ड उठाकर इरसाल कर देती है. इसे कार्ड भेजना बहुत अच्छे से याद रहता है क्योंकि इसने इस काम में हायल रुकावटों को कम कर दिया है. सालों तक मेरा रवैया इसके उलट रहा. किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने की खबर आती तो मैं सोचता मुझे कार्ड भेजना चाहिए, मगर फिर हफ्तों गुजर जाते और जब तक मुझे स्टोर से कार्ड ख़रीदना याद आता बहुत देर हो चुकी होती. ये आदत आसान न थी. अपने माहौल को इस हवाले से तरतीब देने के बहुत से तरीके हैं कि ये फ़ौरी इस्तेमाल के लिए तैयार रहे. अगर आप एक सेहतमंद नाश्ता तैयार करना चाहते हैं तो एक रात पहले कढ़ाई चूल्हे पर रखिए, कुकिंग स्प्रे काउंटर पर रखिए और जिन बर्तनों की आपको ज़रूरत पड़े वो भी साथ लगा दीजिए. जब आप बेदार होंगे तो नाश्ता तैयार करना आसान होगा. आप पहले से ज़्यादा डाइटिंग करना चाहते हैं. नंबर 1, आप पहले से ज़्यादा डाइटिंग करना चाहते हैं. पेंसिलें, कलम, नोटबुक्स और ड्राइंग के दीगर औजार अपनी मेज़ पर सबसे ऊपर आसान रसाई में रखिए. नंबर 2, वर्जिश करना चाहते हैं. अपने वर्जिश के कपड़े, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल वक्त से पहले निकाल कर रख लीजिए. नंबर 3, अपनी डाइट बेहतर बनाना चाहते हैं. वीकेंड पर ढेर सारे फल और सब्जियां काट कर डब्बों वगैरह में पैक कर लीजिए ताकि हफ्ते के दौरान आपको खाने के लिए सेहत बख्श और खाने को तैयार चीज़ें मैसर रहें. अच्छी आदत तक आसान रास्ते से पहुंचने के ये सादा से तरीके हैं. आप इस उसूल को उल्टाकर अपने माहौल बुरे रवैयों को मुश्किल बनाने के लिए भी तैयार कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने लगे हैं तो हर मर्तबा देखने के बाद इसका स्विच निकाल दीजिए. स्विच वापस इसी वक्त लगाइए जब आप इस शो का नाम बाआवाज़ बुलंद दोहरा सकें जो कि आप देखना चाहते हैं. इस तरह कर लेने से इतनी रुकावट तो ज़रूर पैदा हो जाएगी कि आप बेसोचे समझे टीवी ऑन करने की आदत को ख़त्म कर सकें. अगर इससे काम नहीं चलता तो एक कदम आगे बढ़ जाइए. हर मर्तबा इस्तेमाल के बाद टीवी के स्विच के साथ साथ रिमोट कंट्रोल की बैटरियां भी निकाल दीजिए ताकि इसे दोबारा ऑन करने में इजाफी 10 सेकंड खर्च हों. और अगर आप बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाना चाहते हैं तो हर मर्तबा इस्तेमाल के बाद टीवी को मरकज़ी कमरे से निकाल कर किसी अलमारी में रख दिया. और अगर आप बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाना चाहते हैं तो हर मर्तबा इस्तेमाल के बाद टीवी को मरकज़ी कमरे से निकाल कर किसी अलमारी में रख दिया कीजिए. यकीन रखिए फिर आप इसे इस वक्त ही निकालेंगे जब आप वाकई कोई चीज़ देखना चाहते होंगे. रुकावट जितनी बड़ी होगी आदत इतनी ही कम होगी. जब भी मुमकिन हो मैं अपना फ़ोन दोपहर के खाने तक
کسی دوسرے کمرے میں رکھ چھوڑتا ہوں، یہ میرے پاس پڑا ہوا ہو تو میری ساری صبح اسے خواہ مخواہ چیک کرنے میں گزر جاتی ہے، لیکن جب یہ کسی اور کمرے میں پڑا ہوتا ہے تو پھر میرا دھیان شاہ سے اس کی طرف جاتا ہے، اور رکاوٹ کم از کم اتنی بڑی ضرور ہے کہ میں بغیر وجہ کے اسے اٹھانے نہیں جاتا۔ نتیجتاً ہر صبح مجھے 3 سے 4 گھنٹے ایسے مل جاتے ہیں جس میں میں بلا خلل کام کر سکتا ہوں۔ اگر فون کو کسی دوسرے کمرے میں رکھ دینا کافی معلوم نہ ہو تو کسی دوست یا گھر کے فرد سے کہیے کہ وہ اسے چند گھنٹوں کے لیے کہیں چھپا دے۔ کسی رفیق کار سے کہیے کہ صبح کے وقت وہ اسے اپنی میز پر رکھے اور دوپہر کے کھانے کے وقت آپ کو واپس کرے۔ اگر فون کو کسی دوسرے کمرے میں رکھ دینا کافی معلوم نہ ہو تو کسی دوست یا گھر کے فرد سے کہیے کہ وہ اسے چند گھنٹوں کے لیے کہیں چھپا دے۔ کسی رفیق کار سے کہیے کہ صبح کے وقت وہ اسے اپنے میز پر رکھے اور دوپہر کے کھانے کے وقت آپ کو واپس کر دے۔ کسی نامطلوب رویے کا انسداد کرنے کے لیے حیران کن حد تک چھوٹی رکاوٹ درکار ہوتی ہے۔ جب میں بیئر کو فریج کے پچھلے خانے میں رکھتا ہوں جہاں اس پر میری نظر نہیں پڑتی تو پھر میں اسے کم پیتا ہوں۔ جب میں اپنے فون سے سوشل میڈیا کی ایپس ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو پھر ہفتوں تک انہیں دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنے اور لاگ ان کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ کسی پکی ایڈکشن کا انسداد کرنے میں یہ ٹوٹکے شاید کام نہ آئیں، لیکن چھوٹی سی رکاوٹ کسی اچھی عادت پر جمے رہنے یا بری عادت میں دوبارہ پڑ جانے کے بیچ کا فرق ثابت ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچیے کہ اگر آپ ایسی درجنوں تبدیلیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ایسے ماحول میں رہنے لگیں جسے اچھے رویوں کو آسان اور برے رویوں کو مشکل بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، تو اس کا مجموعی اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ خواہ ایک فرد، ایک والدہ، ایک کوچ یا ایک لیڈر کی حیثیت سے ہم رویے میں تبدیلی چاہتے ہوں تو ہمیں خود سے یہی سوال پوچھنا چاہیے: ہم ایک ایسی دنیا کیسے تشکیل دے سکتے ہیں جہاں درست کام کرنا آسان ہو؟ اپنی زندگی کو اثر نو اس انداز میں تشکیل دیجیے کہ جو کام سب سے زیادہ اہم ہوں وہی کام سب سے زیادہ آسان بھی ہوں۔ خلاصہ: نمبر 1، انسانی رویہ کم سے کم محنت کے قانون کے تحت چلتا ہے۔ ہم فطری طور پر اس طریقے کی طرف راغب ہوتے ہیں جس میں محنت سب سے کم لگتی ہے۔ نمبر 2، ایک ایسا ماحول تشکیل دیجیے جہاں درست کام کرنا زیادہ سے زیادہ آسان ہو۔ اچھے رویوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کیجیے۔ جب رکاوٹیں کم ہوتی ہیں تو عادت پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، برے رویوں کے ساتھ وابستہ رکاوٹوں میں اضافہ کیجیے۔ جب رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں تو عادتوں پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنے ماحول کو اس حساب سے تیار کیجیے کہ آئندہ کے کام آسان ہو جائیں۔ ادب سرائے۔